ପ୍ରଥମରେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କି ଆଜି ମତେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ୟୁଥ ମିଟିଂ ତରଫରୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ତାହାର ବଂଶ ପୃଥିବୀରେ ବିକ୍ରମିଶାଳୀ ହେବ, ସରଳ ଲୋକର ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଦୟାକରି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଅଛି। ବାପା କେତେ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଲ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ତମରି ସେବାର ଦିନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତମର ବିଜୟର ଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ। ଆଉ ତମରି ସେବା ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମ ମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରିୟ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନେଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତମେ ଦୟାକରି ଶୁଣ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ତମେ ହିଁ କର ଏବଂ ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ତମେ ହିଁ କର। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଭାଗ ନେବେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ସୁନାପଦ କହିବାରେ, ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ, ବାକ୍ୟ କହିବାରେ, ଆରାଧନା କରିବାରେ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପୁଣି ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛି। ପିତା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଆମେ ଡିଭାଇସରେ ଯେତେ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ବସିଅଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମେ ଦୟାକରି ଆକର୍ଷଣ କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଭୟରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ବସିବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତମେ ଦୟା କର। ନେଟୱାର୍କ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେପରି ନ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତମେ ଦୟା କର। ଆମ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦୟା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତମରି ହଉ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିଲି ପିତ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣା ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେତେ ଜଣ ଯଦି ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣା ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା। ଆଉ ରିଏଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ କରି ମାନେ ମୁଁ ୟୁଥ ମିଟିଂରେ ତ ମୁଁ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ଦୟାକରି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭାଇ ସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବେ। ଓକେ। Ecclesiastes 12 verse 1. Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। Remember now
your creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near, when you say, I have no pleasures in them. Thank you. Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ଜୀବନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ପଦଟି ମୁଁ ଓଡିଆରେ ପଢିଦେବି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଆ ପଢିବା ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବର ଏକ ପଦ। ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର ଏକ ପଦ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଏ ସବୁରେ ମୋହର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ସାରା ରାଣୀ ବେନିଆ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ମୋ ଆବାଜ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ସାରା ରାଣୀ। ଓକେ, ତାଙ୍କେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରଭି ମହାନନ୍ଦିଆ ସିଷ୍ଟର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଓକେ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିଷ୍ଟିନା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଛିଞ୍ଚାଣି ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଛିଞ୍ଚାଣି ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେହି ବି ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ନାଇଁ, କରୁଛି। କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଅଛି ଯେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଆଜ୍ଞା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲିକି ସେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଠିକ ଅଛି। ଅଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଜାକବ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ମତେ କହିଲେ କି ଝିଅ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଉ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ। ଆଉ ଏମିତିକା ଘଡି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୀତ ଗାଇବାରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଅତି ସଡନ। ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଗାଇବା। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତା 23 ପର୍ବକୁ ତାର 2 ପଦ କେବଳ ଗାଇବା। ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବ ତାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ବା ପୁରାତନ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜା ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଇବା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଅଛି, ୟା ପରେ ହୁଏତ ଯଦି କ୍ରିଷ୍ଟିନା ରେଡି ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିନା ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ସେ ଗାଇପାରେ। ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବ ତାକୁ ମୁଁ 3 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ
ଗମନ କଲେ ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ି ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଳି ମାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗାଇବା। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନା। ଶେଷ ପଦଟି ଗାଇବା। ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ, ମୋହର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ, ମୋହର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ସୀମାରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଗୀତ ସଂଗୀତ 23 ପର୍ବର 3 ପଦକୁ ଗାଇବା। ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ କଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଇ ପଦଟି ଗାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ମତେ କଢ଼ାଇ
ନିୟନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଇବା ସଦା ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୀତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାଇଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବାଇବଲ କୁଇଜ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ତାକରି ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନେବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡିତ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ରିଏଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଥ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତେ କୁଇଜ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରିଏଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ମୁଁ ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥିବେ ଉତ୍ତର ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଇଜର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଈଷତ୍ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଅସୁନ୍ଦର ଅସୁନୟନ ଅଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ? ଦାଉଦ। ରେଫରେନ୍ସ ଟା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 16 ପର୍ବ 12 ପଦ। କାହା ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଇନୋସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ରେଫରେନ୍ସ ଟା ହଉଛି ଆଦି 4 ପର୍ବ ଆଉ 26 ପଦ। ବାଇବଲ ରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ବୋଲି କେତେ ଥର ଲେଖା ଯାଇଛି? 4 ଥର। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ରେଫରେନ୍ସ ଟା ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ 8 ପର୍ବ 16 ପଦରେ, ପୁଣି 9 ପର୍ବ 21 ପଦରେ, ଆଉ ଲୁକ 1 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ, ପୁଣି 26 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କିଏ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ଅବସଲମ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 14 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କିଏ ରୂପରେ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋହର ଥିଲେ? ଯୋସେଫ। ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇ ବି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁଇଜ ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥାନ୍ତୁ, ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନା ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କଢାଇ ନେବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ RMI ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଟିମ୍ କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା।
ए गीत सबू यंगस्टर्स मान को गुटे मीनिंगफुल सॉन्ग सो ए गीत रो वर्ड्स बेसी मीनिंगफुल अछि और हार्ट टचिंग सॉन्ग आसंतु ए गीत रे तम समस्त ब्लेस्ड ब्लेस हुओ बोली प्रार्थना करू। ମୁଁ ପଦେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମୁଁ ପଦେ ବିଷୟରେ କହିଦେବି ଯେ इंट्रोड्यूस करदेवी मझिरे जो मोर झील तार लेफ्ट साइड रे मो स्त्री बसचंती सेरीना पुणी मो झीर डाहाण पटे मोर सासुमा बसचंती से ओडिसा रु आछंती आम घरे सासु मांकर बयस हेउची 75 वर्ष। आज मु कहली जे पूरा परिवार बस तेणु मो सासुमा खंजणी बजेई आज गीत गाइबे मो झील को सपोर्ट करबा पाए तबे 3 जेनेरेशन बोली कहिबा माँ झील तबे 3 जण एक स्पेशल सॉन्ग गीत गाइबा जाउछंती समस्ते प्रभुंकर ठारे आनंद करबा संध्या रे ओडिया डायस्पोरा रे मध्य गोटे सुजोग से मान को मिलिले खुशी होन प्रेज द लॉर्ड। मोर वॉइस क्लियर अछि थैंक यू। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा कर और मां प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा कर और मां सारी खताएं माफ करूं मैं तेरा करूं अब ध्यान सारी खताएं माफ करूं मैं तेरा करूं अब ध्यान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो और मांग दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मां जान लिया मैंने आवाज जिसकी जिसका किया अपमान दिल में आवाज आई अपने गुनाहों को मां जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो और मांग प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो और मांग ईमान लाई जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ ईमान लाई जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास माफ करो अब पाप हमारे कर दो लहू से साफ प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो और मांग
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं और मांग जाना सभी को आखिर बढ़ाने जो हो जहाँ दिल को आज हमारे कर दे लहू से साफ जाना सभी को आखिर वहाँ होगा जहाँ इंसाफ धो दे दिलों को आज हमारे कर दे लहू से साफ प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो और मांग प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो और मांग सारी खताएं माया कदों में तेरा करूँ अब ध्यान सारी खताएं माना करूँ मैं तेरा करूँ अब ध्यान प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ और मांग प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो और मांग थैंक यू प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद धन्यवाद सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद आसंतु आम मैंने प्रत्येक प्रिय परिवार को करताल माध्यम धन्यवाद दबा अति सुंदर भाव तीन जन आम मानू एक स्पेशल संग माध्यम प्रभुंकर निकटवर्ती कराई प्रिय सिस्टर आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आपण परिवार को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु एहीपरि आपण प्रभुंकर गौरव सकाशे व्यवहृत होथांतु आपणकर फ्यूचर लाइफ अति उज्जवल हो धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आसंतु हम माने एक पॉइंट माध्यम रे जीवा तो आम मानक मध्यरे ब्रदर ईशु चरण माली जदि अछंती प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड भाई सुनी पारुछंती जॉइन करी नाहंती बोधे ओके हम माने स्वर्णमय पद निकट को जीवा वर्तमान केही भी जॉइन करी नाहंती जदि भाई उपस्थित अछंती जितेंद्र सुना भाई आम मानक एक सुना पद माध्यम रे जीवे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर ओके सिस्टर मामाली महापात्र उपस्थित अछंती सिस्टर प्रेज द लॉर्ड ओके भाई जाबेस जेना उपस्थित अछंती आशीष जेना आसले मां आगे आगे प्रेज द लॉर्ड भाई Psalm 23:1 The Lord is my shepherd, I shall not be want. Thank you. थैंक यू ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत Thank you, auntie. थैंक यू ओके हम माने पुनर्बार स्वर्णमय पद सुनिया पई जिबा तो प्रिय नम्रता सिस्टर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Good morning, everyone. Um, आज का बाइबल वर्स जो मैं बोलना चाहती हूँ वो है लुक 17 चैप्टर 17 वर्स 6 से
If you had faith as big as mustard seed, you could say to this mulberry tree, pull yourself up by the root and plant yourself in the sea, and it would obey you. Luke 17 verse 6. Thank you. थैंक यू सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाବରେ आम माननको परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଶୁଣାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପୁଣି ଯଦି କେହି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ କେହି ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ କରି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିସାୟ 40:30 ପତ୍ର ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ ଜିସାୟ 40:31 ପଦ थैंक यू दिदी बहुत बहुत धन्यवाद पुनर्बार ଯଦି କେହି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना कर ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କର ଭାବବାଣୀ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କର ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଧରି ରଖ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5:16-20 धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाବରେ प्रेज द लॉर्ड गीत संहिता 23 एक पद सदाप्रभु मोर प्रतिपालक मोर व्यवहार माने से कमल चूर्णमय स्थान मते स्नान करते से स्थिर जल पाखे मत कड़ाई नियंती से मो प्राण को सुस्थ करते से आपण नाम सकाशे धर्म पत्र मते कड़ाई नियंती मो मृत्यु छे रूप उपत्यका दे गमन कले कौनसी आपद को भय करबी नहीं कारण तुम्हें मोर आपत्ति तुमर कांचन तुमर बाड़ी मते सांत्वना ଏବେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମେଜିଛ ଯାଇଛ ତୁମେ ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଛ ମୋ ପାନପତ୍ର ଉଛଳି ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳଦାୟ ମୋ ଜୀବନରେ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ ଗୀତ ସଂହିତା ଆମେନ୍ ଗୀତ ସଂହିତା 23 थैंक यू सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ प्रेज द ତୁମେ लॉर्ड ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଗଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ ଗୀତ ସଂହିତା 113 ପର୍ବର 1 ଏବଂ 2 ପଦ धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद ଆଉ କେହି ମାଥିଉ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଯୋହନ 14:6 ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ବହୁତ ବଡ ସୁନା ପଦ କେହି ଜାଣି ନଥିବେ ବୋଧେ ମାଥିଉ 6 ପର୍ବର ତାର 9 ପଦ हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पवित्र बोली मान्य हेउ धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आउ केही प्रत्येकଙ୍କୁ praise the Lord Psalm Praise the chapter Lord. 134 Behold bless the Lord all you servants of the Lord who by night stand in the house of the Lord lift up your hands in the Lord in his sanctuary and bless the Lord who made heaven and earth bless you from the Zion amen thank you praise the Lord थैंक यू सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आउ केही ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ नमस्कार प्रेज द लॉर्ड କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 34 ପଦ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ धन्यवाद दीदी प्रेज द लॉर्ड ଗୀତ प्रेज द ସଂହିତା लॉर्ड 11:7 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ ସେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି
ସରଳ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେହି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଧନ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 112:1। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଯେଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଓକେ ଓକେ କୁହନ୍ତୁ। but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, but all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6 verse 33. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ଯଥାର୍ଥ, ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଯଦି ପଏମ୍ ଭାଇ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଓକେ, ଆମେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା। ସୁରଭି ମହାନନ୍ଦିଆ ସିଷ୍ଟର ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାହିଁ ବୋଧ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମାସିନୀ କରାଡ଼ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବା ହେବେ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। 1 minute. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ। ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ, କିନ୍ତୁ ୟୁଥ୍ ମାନେ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଖୁସି ରୁହ, ସ୍ତୁତି କର, ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ଖୁସି ରୁହ, ସ୍ତୁତି କର, ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ଆନନ୍ଦେ ଗାଅ ସ୍ରଷ୍ଟାର, ଆନନ୍ଦେ ଗାଅ ସ୍ରଷ୍ଟାର, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ, ଜଗତେ କରୁ ପ୍ରଚାର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ, ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ଖୁସି ରୁହ, ସ୍ତୁତି କର, ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ଖୁସି ରୁହ, ସ୍ତୁତି କର, ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ଆନନ୍ଦେ ଗାଅ ସ୍ରଷ୍ଟାର, ଆନନ୍ଦେ ଗାଅ ସ୍ରଷ୍ଟାର, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ, ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ, ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ସ୍ନେହ ସୁଖ ପାଇବ ଆସ, ମନ୍ଦିରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳ। ସ୍ନେହ ସୁଖ ପାଇବ ଆସ, ମନ୍ଦିରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳ। ଭକ୍ତି ଭରା କୁଳ ଡାକ, ଶୁଣି ନେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋହର। ପାପ ତାପ ହେବ ଦୂର, ପାପ ତାପ ହେବ ଦୂର,
ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ହଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ଖୁସି ରୁହ ସ୍ତୁତି କର ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ଖୁସି ରୁହ ସ୍ତୁତି କର ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ମୁକ୍ତି ଦାତା ଦୁଆରେ ଆସି ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ସେମିଷ୍ଟ ଡାକ ଶୁଣେ ଯେ ରର ମନ ପ୍ରାଣ କି ସୁନ୍ଦର। ମୁକ୍ତି ଦାତା ଦୁଆରେ ଆସି ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ସେମିଷ୍ଟ ଡାକ ଶୁଣେ ଯେ ନର ମନ ପ୍ରାଣ କି ସୁନ୍ଦର। ନିରନ୍ତର ମନୋହର ନିରନ୍ତର ମନୋହର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ହଁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ଖୁସି ରୁହ ସ୍ତୁତି କର ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ଖୁସି ରୁହ ସ୍ତୁତି କର ନିରନ୍ତର ଯୀଶୁ ନାମର। ଆନନ୍ଦେ ଗାଓ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଆନନ୍ଦେ ଗାଓ ସ୍ରଷ୍ଟାର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ଜଗତେ କର ପ୍ରଚାର। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आसंतु दीदी सकाशे मध्य करताल माध्यम धन्यवाद देवा। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आम मान को एक गीत माध्यम कढ़ाई नहीं अच्छे। प्रभु आपण को सेवा कार्य बहुल भाव आशीर्वाद करंतु दीदी। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आम माने बाइबल क्वेस्ट निकट को जीवा। तो आम मान मध्य उपस्थित अच्छा श्री रॉबर्ट जैकब छिंचाणी आज्ञा। तो मैं अनुरोध करुच्ची आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान आपणकर समय आज्ञा। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्वेस्ट एटा बाइबल क्विज नुह। बाइबल क्विज होची अलगा, बाइबल क्वेस्ट क्वेस्ट QUEST क्वेस्ट अलगा। एथिरे आमे गोटे भिन्न धरण करिबा। केमती करिबा, मु गोटे गीत गाइबी और से गीतटीए बाइबल रो केउ अंशरू निया जाइछि जदि तार रेफरेंस आपण माने जानि छंती, रेफरेंस किंबा ताहार किछि अंश कहिबा पई चेष्टा करंती। मु गोटे गीत गाइबी, से गीतटीर रेफरेंस बाइबल रो केउ अंशरू निया जाइछि कहिबा पई चेष्टा करिवे। अति सहज गीत गाइबी। प्रथम गीत एपरि हला, दया करी युवा माने चेष्टा करिवे। अवश्य हमर प्रिय भौणी पद्मासिनी को टिके आमे कारण से प्राय एथिरे एक्सपर्ट। तेबे जा हो प्रथम गीतटी हेउची मु मोहर परिजन करिबु प्रभुंक आराधना आराधना। मु मोहर परिजन करिबु प्रभुंक आराधना आराधना। ए अंशटी बाइबल रो के अंशर धन्यवाद। टिके नाटा लेखि रखंतो, परे दरकार पड़ले प्राइज भी दबा। प्रेज लॉर्ड। समस्त तांगो पई गोटे ताली मारिबा। आउ गोटे गीत गाइबी, ताकू मध्य दया करी कहिबे। आकाश मंडल तले मनुष्य मानक मध्यरे
जे नामे मिलई परित्राण से नामे मो शरण। आउ ଥରେ ଗାଇବେ आकाश मंडल तले मनुष्य मानक मध्यरे। प्रेरित 4:12। प्रेरित धन्यवाद। 4:12 आउ ଥରେ କହିବେ आज्ञा। प्रेरित 4:12। धन्यवाद। शेष अंशटी मु ताकू भिन्न धरणर कहिबी आउ सेई गीतटी सेई पदटी पद पर्वटी कहिबी एवं पद पर्व द्वारा को गीत आसीबो दयाकरी कहिबे। गीत संगीता 71 पर्वर एक पद। गीत संगीता 71 पर्वर एक पद मु ताकू पढ़ी दउछि सेठारे एपरि लेखा जाए ताकू माने सेटाकू को गीतटी रचना कर जायछि। हे सदा प्रभु मु तुम्भर शरण नेउछि मते केबे लज्जित हेबाकू दियो नाही। हे सदा प्रभु वो तुम शरण थैंक यू धन्यवाद 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 थैंक यू। प्रभु आशीर्वाद करନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନେଲି ଶରଣ। धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद। बैक टू सस्टेना धन्य- प्लीज। धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। ए कार्यक्रमटी बोधे नूतन भाव स्टार्टिंग हेछि तो बहुत बहुत धन्यवाद। आसंतु आज्ञा को सकाशे मते एक करताल माध्यम धन्यवाद देवा। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा, बहुत भल लागिला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ हो। କିଛି अनाउंसमेंट जदि अछि ताहले हमर होस्ट महाशय को अनुरोध करूछि ताहा प्रकाश करिवे। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁଥ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଖୁସିର ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁଥ ମିଟିଂ ଆମେ ଜୁମ ରେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ଅଫଲାଇନ ରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ, जो कि रायगड़ा जिला रायगड़ा जेके रायगड़ा रो जीएलसी टाउन चर्च रे अक्टोबर मास 11 तारिख भारत रो समस्त रो यूथ मान को ने एक यूथ फेस्टिवल करा जाउ अछि अक्टोबर 11 तारिख। तेणु आपण मान को समस्त को से यूथ फेस्टिवल पई स्वागत करूछु। आपण माने आसंतु अक्टोबर मास 11 तारिख दिन सेते बेले दसरा छुट्टी चली थिबो आपण मान को स्वागत करूछु। आपण माने आसंतु आउ से यूथ फेस्टिवल रे तीनोटी प्राधान्यर विषय रहिबो। प्रथम होची बाइबल क्विज सेति पे 10,000 टंका 7,000 टंका 3,000 टंका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखा जाईची ता सहित कप्स रखा जाईची। द्वितीय विषय होची बाइबल स्टडी यूथ मान को नै कि बाइबल स्टडी करा थिबो। तृतीय विषय होची जे यूथ मान को नै कि आउ कैरियर काउंसलिंग रहिबो भविष्य विषय रे काउंसलिंग करा जिवो। ए तीनोटी विषय से दिन रे कार्यक्रम करा जिवो। तेणु वन डे रो प्रोग्राम रही ब्रेकफास्ट रो सुविधा रही लंच रो सुविधा रही रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 टंका रखाई मात्र 100 टंका। आ बयसर सीमा होची 15 वर्ष रु 35 वर्ष भितरे। तेणु आपण मान को स्वागत करूछु। प्राय जोरसोर रे रजिस्ट्रेशन चली आपण माने रजिस्ट्रेशन करि पाइबे। आ आपण माने आसंतु आ आमे से गुटे दिन आउ यूथ फेस्टिवल रे सहयोग योगदान करी आनंद उल्लास करिबा। धन्यवाद। धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। हम मान को अनाउंसमेंट प्रकाश करथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। हम माने प्रत्येक सुनी अछु तो प्रभु आज्ञा को बहुल भाव आशीर्वाद करंतो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। ई सुंदर सुंदर पे आसंतु हम माने मुख्य पर्याय रे अछु वर्शिप करबा निमंते जिबा। तो प्रभुंकर प्रिय संतान आम मान मध्य अच्छे संचिता कुमारी सिंह प्रिय सिस्टर अच्छा आम मान को वर्शिप माध्यम कढ़ाई ने दुईटी गीत माध्यम सिस्टर आम मान को वर्शिप माध्यम कढ़ाई नेबा हेबे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हाँ दीदी प्रेज द लॉर्ड प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आउ प्रभु को दया एवं अनुग्रह प्रथम करी इमा प्रथम को रियल मिनिस्ट्री रे सुंदर वर्शिप
କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋଷ୍ଟ ଆୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମାଲିକ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ଏବଂ 2ଟି ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଗୀତ ସଂହିତାର 34ର ପ୍ରଥମ ପଦ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମୋ ମୁଖରେ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଅତି ପରିଚିତ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ଗତ ଦିନ ରଜନୀରେ କଲେ କୃପା ଦାନ ମରେ, ଗତ ଦିନ ରଜନୀରେ କଲେ କୃପା ଦାନ ମରେ, ଆପଦ ସଂକଟ ମୋର ସେ ଦୂର କଲେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ନିଦ୍ରା କାଳେ ମୋ ନିକଟେ ଜଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୂତେ, ନିଦ୍ରା କାଳେ ମୋ ନିକଟେ ଜଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୂତେ, ହୋଇଲେ ରକ୍ଷକ ମୋର ଘର ନିଦ୍ରାରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ଥିଲା ନାନା ଦିଆ ପଦ ଘେରି ମୋର ଚତୁର୍ଦିଗ, ଥିଲା ନାନା ଦିଆ ପଦ ଘେରି ମୋର ଚତୁର୍ଦିଗ, ସମସ୍ତ ହେଲା ଖଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ କୃପାରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ମୋହି ଅତି ସୁନିଦ୍ରାରେ କାଟିଲି ରାତ୍ରି ସଜାରେ, ମୋହି ଅତି ସୁନିଦ୍ରାରେ କାଟିଲି ରାତ୍ରି ସଜାରେ, ଦେଖିଲି ଆଜି ପ୍ରଭାତ ଏବେ କୁଶଳେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ଏବେ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ମାଗ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏବେ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ମାଗ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେ ମତେ ଆଜି ଦିବସ ଜୀବ କୁଶଳେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ, ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଷ୍ଟ ଚିତରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖିଛୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବା, ପୁରୁଣା ଗୀତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଗୀତ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଗାଇବି। କେଡେ ସୁଖେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ରବିବାର, ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନ ମୋହର,
मन मोहर केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি আনন্দিত मन मोहर गत 6 दिन बही गला कुशले उठिली আজি प्रभाते महामंगले केड़े सुखे मु देखी रविवार আজি অতি আনন্দিত मन मोहर सप्ताहर अन्य दिन ए दिन আজি অতি সাধुकर विश्राम दिन केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি আনন্দিত मन मोहर मृत्यु नाहुड़ भांगी भग्न करी আজি उठिथिले त्राता যিশুরাজন केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি আনন্দিত मन मोहर चतुर्थाज्ञा আজি नही मु विस्मरण पवित्र रूपे करीबी निश्चय पालन केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি आनंदित मन मोहर আজি प्रभु गृहे तांक साधु सहित गाइबी धन्यवाद प्रशंसा गीत केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি आनंदित मन मोहर আজি दिन नित्यर विश्राम दृष्टांत से विश्राम लगी एठी हेबी प्रस्तुत केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি आनंदित मन मोहर पारमार्थ विद्यालय अटे दिन शिखिबी मु जत्न ख्रीष्ट उत्तम ज्ञान केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি आनंदित मन मोहर आहा की मनोरंजन सुख दिवस আজি दिन हेउ प्रभु सेबारे शेष केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार আজি অতি आनंदित मन मोहर आस संगी पिलागण कर गायन होसना जय होसना गान केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार
ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନମୋହର ମନମୋହର ଏଡ଼େ ସୁଖେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ରବିବାର ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନମୋହର ମନମୋହର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିବା, ଆଜି ନୁହେଁ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ। ଆସନ୍ତୁ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟରକୁ ଆମେ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଗୀତ ସମସ୍ତ ଗାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଯଦି ମଞ୍ଜୁଳା ଖର ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱିଲିୟମ ପାଣି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋ ଆବାଜ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord, ଦୟାକରି sister. ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୁନାପଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଇବଲ କ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ୱର୍ସିପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢାଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଆମେମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜୁମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ, ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ପାଇବା ପାଇଁ एकमात्र सौभाग्यजन योग्य परमेश्वर प्रभु। तुम्हें अमन को रियल मिनिस्ट्री माध्यम रे तुमरी ऑनलाइन सेवा करिबा पई आज सुयोग देइछ। आमे तुमको धन्यवाद दउछु। जेतोटी डिवाइस आमने प्रभु जॉइन करिछु प्रत्येकंको तुम्हें आशीर्वाद करि दियो एवं प्रत्येकंको मनोर वांछा पूर्ण कर। तुम राज्य निमंते तुम्हें आमन को प्रस्तुत कर, आमन को शक्ति सामर्थ बुद्धि ज्ञान दे तुमरी पाई तुमरी महिमार पाई तुम्हें आमन को व्यवहार कर। आजिरो बाइबल क्विज पाई, आजिरो गोल्डन वर्स पाई, आजिरो अनेक प्रकार कार्यक्रम पाई एवं आज अति सुंदर भावरे भौणी वर्शिप करी गले तुमको धन्यवाद दउछु। पवित्र प्रभु, जहाँ भी आमे करू तुमर गौरव निमंते, तुमर महिमा निमंते, तुमरी प्रशंसा आमानकर जीवन रे अहरह करिबा को पारिबु एवं दाऊदंक भाषा रे आमने सर्वदा सदा प्रभुंकर धन्यवाद करिबु। आमन को सही प्रकार शक्ति युक्त सामर्थ्य कर। विशेष धन्यवाद दउचु रियल मिनिस्ट्री पाई। अनेक प्रकार पदक्षेप नहीं प्रभु से माने मिनिस्ट्री अनेक प्रकार यूथ कैंप अनेक प्रकार
डिपार्टमेंट को से माने अचीव करी प्रभु प्रोग्राम समस्त करूछंती अक्टोबर मासरे प्रभु जो यूथ सेमिनार करिवा पई ऑल ओवर स्टेट रु प्रभु आसीबे बोली भाई प्रकाश करुथिले पीटर भाई प्रभु से कार्यक्रम पई बहुत आयोजन प्रस्तुति होउथिबो परा आशीर्वाद करो जेपरि कि से कार्यक्रम अति सुंदर भावरे हेबो युवा युवती आसीबे एवं तुम वाक्य को ग्रहण करिवे तुमर वाक्य नहीं बंचिबा को पारिबे तुमे साहाय्य करो पवित्र प्रभु आजिरो सभा को अति उत्तम भावरे भौणी परिचालना करुछंती धन्यवाद प्रभु से टैलेंट तांकु देई तुमे व्यवहार करुछ वर्तमान आमने वाक्य सुनिबा को जीवु जो वाक्य मान को पाए रखिछ से वाक्य मते पुणी आमे समस्त को कथा कहू से वाक्य सुनिबु श्रोता मात्र हेबु ताहा नुहे प्रभु से वाक्यर कर्मकर्ता हेबा को पारिबु वाक्य अनुसारे आमानकर जीवन को सजाड़िबा को पारिबु एवं तुम विरुद्ध रे पाप न करिबु तुमे आमान को से आशीष वरदान प्रदान कर आरंभ रु शेष पर्यंत तुमे आमानकर साथी रे रूप रेस्ट ऑफ द टाइम तुम हाथ रे समर्पित होउछु प्रभु तुमे दया करो तुमे कथा कुह आमान को संशोधन कर जीसु का नाम रे प्रार्थना मागिलु बापा आमेन आमेन थैंक यू आमेन सिस्टर थैंक धन्यवाद यू आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा समस्त विषय आपण मन स्मरण रे रखी आम मान को प्रत्येक को प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती कराइछंती प्रार्थना माध्यम रे प्रभु आपण को बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु आज्ञा आपण को सेवा कार्य रे एवं परिवार रे मध्ये बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु धन्यवाद आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आसंतु आमे माने मुख्य पर्याय रे उपस्थित अछु जहा कि आम माने ईश्वरଙ୍କ जीवंत वाक्य श्रवण करिवार समय अछि तो आसंतु आम माने प्रत्येक आपणा आपणा वीडियो ऑन करके बसिबा प्रस्तुति हेबा प्रभुଙ୍କର गौरव सकाशे ईश्वरଙ୍କ जीवंत वाक्य श्रवण करिवा सकाशे आसंतु आम माने आह्वान करिवा निमंते जिबा मानक मध्यरे पास्टर संजीव आनंद आज्ञा मानक मध्यरे उपस्थित अछंती आसंतु माने प्रत्येक उच्च करताळर सहित प्रभुଙ୍କର मननीत दासंको आम माने आज आह्वान करिबा आम माने वाक्य प्रदान करिवा निमंते प्रेज द लॉर्ड आज्ञा Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड आज्ञा वर्तमान आपनकर समय आज्ञा मानक ईश्वरଙ୍କ वाक्य सुनाइबा हेबा आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीसस ख्रीष्टଙ୍କର मधुर नामରେ प्रत्येकଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍ଗାନାଇଜର କୋଅର୍ଡିନେଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ प्रभु ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଥିବା ସମୟ ପାଇଁ विशेष कर धन्यवाद दिए प्रभुଙ୍କର प्रिय परिवार प्रत्येकଙ୍କୁ परमेश्वर दास दासी मान को प्रत्येकଙ୍କୁ धन्यवाद दिए ए सकाळ समय माने प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनिया पाए बोली बसी अच्छु प्रभु मान को प्रत्येकଙ୍କୁ अनुग्रह करंतु और आशीर्वाद करंतु मु मेसेज मु शेयर करिया पाए चाहूची तेणु करी जे भी होस्ट अच्छी से मते शेयर करने परमिशन देले मो वाक्य शेयर भी करी थ्रू लैपटॉप्स मो लैपटॉप अच्छी तेणु करी मो मेसेज शेयर करी मते शेयर करने परमिशन देले मो वाक्य शेयर करी हाँ जे संदीप आज्ञा शेयरिंग पे परमिशन नहीं तेणु करी हाँ पोस्ट कराला सर आपन को आपन शेयर करि पारिबे
हाँ ହେଲା। देखा जाଉଛି କି? हाँ ଦେଖାଗଲା। हाँ सर हाँ। ओके प्रेज द लॉर्ड। ते प्रभु के ख्रीष्ट प्रिय परिवार प्रभुଙ୍କର दास ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ବାଟରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁବତୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଦେଖୁ ତାମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ରେଭରେଣ୍ଡ ପିଟର ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ସେଦିନ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ସେଦିନ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ତାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବା ରାଜା ଯୋଉ ଯାହାର ନାମ କି ଯୋଶିୟ। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିଅଛୁ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ କଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଜୁଇଁ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସାମଲ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ମହାମହିମ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତୁମର ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ଯୌବନ କାଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଅଛ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟଦାତା ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିବା ଈଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଦାସଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ କଥା କୁହ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସେ ତୁମର ଠାରେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରି ଦିଅ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଧିକାର କର ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭରି ଦିଅ। ଆଉ ଥରେ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏବଂ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛୁ। आमेन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜା ଯୋଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ 37ଟା ରାଜା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଜିହୁଦାରେ ଆଉ ଜେରୁସାଲାମରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 5ଟି ରାଜା ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତମ ରାଜା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ 5 ରାଜାଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜା ଯୋଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୁବା ବୟସର ଜଣେ ରାଜା। वन ऑफ द मोस्ट राइचियस किंग इन द बाइबल बोलिकिना ଲେଖାଯାଏ ରାଜା ଯୋଶୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜା ଯୋଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଯୁବା ଆଉ ଯୁବତୀ ମାନେ ଥିବା ସକାଶେ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ରାଜା ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଷ୍ଟାର, ଯୋଉମାନେ କି ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି କ୍ରିକେଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଏହାର ଫ୍ୟାନ, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ ର ଫ୍ୟାନ, ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିର ଫ୍ୟାନ, ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ ତ ନୀରଜ ଚୋପଡାର ଫ୍ୟାନ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ଭିତରକୁ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କାହାର ଫ୍ୟାନ?
बाइबल रे कौन सी गुण ए प्रकार कैरेक्टर्स अच्छी कि जहाँ को आपण माने फैन बोली भावती मु एही व्यक्ति रो जने मु फैन अटे मु यूसुफ रो फैन अटे मु डैनियल रो फैन अटे मु सैदरक मैसक ओबेदनगर मु फैन अटे आ मु ताहा विषय बहुत स्टडी करिछि केही भी मते क्वेश्चन कले मु से व्यक्ति विषय संपूर्ण किछि डिटेल्स रे कहबी बोली कहआ जाओ मु से विषय आज डिटेल्स रे जाउनी किंतु एक युवक अवस्था रे जोसिया राजा कि प्रकार प्रभु सम्मुखें छिड़ा होती माने देखा चाहूँ द्वितीय विषय लिखा जाए द्वितीय राजा 22 पर्वर 1 पद ठारू 2 पद लिखा जाए जोसिया जितेबाला राजा आसिले से बयस 8 वर्ष थिला बोली लिखा जाए सबुठारू अल्प बयस से राज्य कार्य ग्रहण कर राजा है राज्य कर्म करुँचे जेरूसलाम रे इस्राएल देश रे 31 वर्ष पर्यंत से राजा हेले बोली लिखा जाए 31 वर्ष पर्यंत आउ से 31 वर्ष राज्य कार्य करने समय रे से बहुत किछि स्पिरिचुअल और रिफॉर्म्स गुडा को आनिछन आत्मिक परिवर्तन तांकर देश इस्राएल देश मध्ये आनिछन राजा जोसियाकर बापांकर ना होछंती राजा आमोन आउ तांकर मांकर ना होची जेदिदा आउ से 8 वर्ष बयस रे राजा हेबार मुख्य कारण होची तांको बापांकु राजा आमन को आउ इस्राएल देशर तांकर निजर लोक माने योजना बद्धे तांको हत्या करि देइथिले राजा आमन को हत्या करि देइथिले जितेबाला राजा आमन को हत्या करुछंती समस्त इस्राएल देशर राजगृहर मुख्य लोक माने राजांकर विरुद्ध रे हे जाइथिले जितेबाला राजगृह रे राजांकर विरुद्ध रे निजर लोक माने हे जाइछंती समस्त इस्राएल देश रे लोक माने प्रभुंक विरुद्ध रे हे जाइछंती समस्त सहर रे लोक माने सदा प्रभु यहोवांक विरुद्ध रे कार्य करुछंती जगह जगह रे आ स्थान स्थान गुड़ाक प्रभुंकर निर्मित स्थान गुड़ा को भांगी दे यहोवा परमेश्वर को उपासना करिबा बदले समस्त इस्राएल देशर लोक माने मूर्ति पूजा आरंभ कर दैछंते जगह जगह रे पूजा स्थली गुड़ा को बना जाइछि राजगृह रे पूजा स्थली गुड़ा को बना जाइछि एही प्रकार विपरीत परिस्थिति समय रे जोसिया को राजा स्वरूपे स्थापन करा जाउछि। तो मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने युवक और युवती माने आमे जो प्रकार परिस्थिति रे वर्तमान समय माने अच्छु गोटे ख्रीष्टीय युवा आ गोटे ख्रीष्टीय युवती हिसाब रे अनेक समय आमानकर परिस्थिति आमा मानकर अनुकूल न थाए आमानकर साही पड़िसार लोक माने आमानकर अनुकूल न थाते आमानकर कॉलेज आमानकर स्टडी एटमॉस्फेयर आमानकर अनुकूल रे न थाए मु सेही प्रकार प्रतिकूल विपरीत जगह रे की प्रकार प्रभुंक निमंते मु व्यवहार हेई परिबी ताहा आज आमाने राजा जोसियाଙ୍କ ठारू शिखिबा पई जाउछु मु चारोटी विषय कहिबा पई चाहे प्रथम विषय रिलेशनशिप विथ गॉड राजा जोसिया विपरीत परिस्थिति रे मध्य प्रभु पिता परमेश्वर यहोवांक सहित तांकर सुंदर संपर्क थिला द्वितीय वंशावली द्वितीय वंशावली 34 पर्वर 3 पद ठार आरंभ करी 7 पद पर्यंत लिखा जाए तांकर संपर्क प्रभुंक ठारे उत्तम थिला। द्वितीय विषय लिखा जाए द्वितीय वंशावली 34 पर्वर 8 पद ठार आरंभ करी 13 पद पर्यंत से मंदिरर पुनर्निर्माण कले मंदिरर रेनोवेशन कले बोली लिखा जाए। तृतीय विषय लिखा जाए द्वितीय वंशावली 34 पर्वर 14 पद ठारू 18 पद पर्यंत से व्यवस्था को पुनर्बार पाठन कले व्यवस्था समस्त सम्मुखें पढ़े बोलिकिना से संपूर्ण भाव में गोटे निर्णय नेले। आम चतुर्थ विषय जहां राजा जोसिया द्वारा करा जाइथिला द्वितीय वंशावली 34 पर्वर 3 पद ठारू आरंभ करी 7 पर्यंत लिखा जाए कि से निस्तार पर्वर पुनर्स्थापन कले निस्तार पर्वर पुनर्स्थापन कले बोली लिखा जाए निस्तार पर्वर पुनर्स्थापन कले। द्वितीय वंशावली 35 पद सॉरी
जो फोर्थ पॉइंट टा होची मोर 35 पर्वर प्रथम पद ठार आरंभ करी 19 पद पर्यंत निस्तार पर्वर से पुनर्स्थापन हल चारोटी विषय मुख्य विषय जोशियों द्वारा करा जाउछ गोटे युवा राजा गोटे युवक राजा विपरीत परिस्थिति रे की प्रकार तांकर राज्य कार्य को पुनर्स्थापन करूछंती ताहा आज आमाने ए वाक्य द्वारा आमाने शिखिबा पई जाउछु प्रथम विषय प्रभुଙ୍କଠାରେ तांकर संपर्क स्थापन कले द्वितीय मंदिरर पुनर्निर्माण कले तृतीय व्यवस्था को पुनर्स्थापन कले चतुर्थ पर्व अर्थात निस्तार पर्व जो मुख्य पर्व थिला ताहाको पालन करिया पई तार विधि विधान को पालन करिबा पई से दृढ़बद्ध हेले ए चारोटी विषय से जोशिया राज्य अवस्था रे ताहा करूछंती असंत माने देखिबा प्रथम विषय यहोवा परमेश्वरंकर सहित ताहांकर संपर्क से पुनर्बार ताहांकर संपर्क को स्थापन कले मोर प्रिय प्रभुकर दास दासी माने जेतेबेले आमे देखु 34 पर्वर अनुरोध करी कही जने प्रभुकर वाक्य पढ़ी आमान को साहाय्य करिवे 34 पर्व द्वितीय वंशावली 34 पर्वर आमान जेतेबेले देखु दुई पदरे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे यथार्थ कर्म कले ଓ ଆପଣା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। आमेन थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର दास दासी माने युवक अवस्था रे राजा जोशियाଙ୍କର काम हैला प्रथमे से प्रभुଙ୍କ सहित चलिबार आरंभ कले एथारे लिखा जाए यथार्थ कर्म कले he done right things before the Lord यार अर्थ कौन जोशियों पूर्वर जेते जन तांको निजर बापा अमोन भी आउ समस्त इस्राएल देश प्रभु निकट रे विपरीत कार्य करिबारे लागिथिले राजगृह रे अनेक विपरीत कर्म करुथिले प्रभु विरुद्ध रे कार्य करुथिले सेते बेले राजा जोशियो प्रभु निकट रे यथार्थ कर्म कले बोली लिखा जाए आउ लिखा जाए से दक्षिण रे कि बाम रे फेरिले नै प्रभु निकट रु से भूल काम करिया पई जाय नांती राजा जोशियो तृतीय पद माने पढू आउ ता होची 3 पद 34 रो 3 पद ताहांकर अधिकारर अष्टम वर्ष रे से अल्प वयस्क थाउ थाउ अपना पूर्व पुरुष दाऊदंकर परमेश्वर को अन्वेषण करबाकू आरंभ कले वो से 12 वर्ष रे उच्च स्थली वो आशीरा मूर्ति वो खोदित प्रतिमा वो छांचरे ढोला प्रतिमा रो जिहुदा वो जेरूशलेम को सूची करबाकू लागिले आमेन प्रेज द लॉर्ड तृतीय विषय लिखा जाए आउ 3 पद रे से प्रभुंकर अन्वेषण कले बोली आसेरा मूर्ति खोदित प्रतिमा छांचरे ढोला प्रतिमा भांगी चूर्ण करदेले से सब उद्देश्य रे बलिदान करी लोक मान को कबर ऊपर बिछिले आउ से मानकर यज्ञ वेदी ऊपर याजक मानकर अस्थि दग्ध करी यहूदा और जेरूशलेम से सूची कले बोली लिखा जाए 4 पद लेखा जाए समस्त अपवित्र वस्तु गुड़ाक से जेरूशलेम और देश रु इस्राएल देश रु बाहर करछन्ती भांगुछन्ती ताकू नष्ट करछन्ती पश्चिम विषय लिखा जाए समस्त इस्राएल देश को से सूची करछन्ती बोली लिखा जाए और पदरे 7 पदरे लिखा जाए समस्त देश रु इस्राएल देश रु जे प्रकार मूर्ति जे प्रकार प्रभु परमेश्वर विरुद्ध रे स्थापन करिथिबा जगह को संपूर्ण ध्वस्त करछन्ती विध्वस्त करते भांगी दउछन्ती आउ जो प्रभु का निकट जो संपर्क था से उत्तम संपर्क को से पुनर्बार स्थापन करुछन्ती निजर संपर्क स्थापन करे तापरे संपूर्ण देशर युवक युवती संपूर्ण देश बापा समस्त संपर्क को से पुनर्बार स्थापन करुछन्ती प्रथम विषय राजा जोशियों ठार आम शिखुचु प्रभु संपर्क राजा जोशी रिलेशनशिप विथ गॉड प्रभु प्रथम विषय द्वितीय विषय मंदिर से पुनर्स्थापन करुछन्ती देखु 34 पर्वर 8 पद ठार आरंभ करी 13 पर्यंत
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯୋଶୀୟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଲୁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗା ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡାକ ବନା ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା କିଛି ବି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁ ମନ୍ଦିରର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ରାଜା ଯୋଶୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। 34:8 ପଦ, 34:8 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣ ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ଦେଶ ଓ ଗୃହ ସୂଚୀ କଲା ଉତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ସଲ୍ୟର ପୁତ୍ର ସାଫନକୁ ଓ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାସିୟଙ୍କୁ ଓ ଜୟାହସର ପୁତ୍ର ଜୟାସ ଇତିହାସ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଏଠାରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ରାଜା ଯୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଦେଖୁନଥିଲେ, ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଶୀ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ରେନୋଭେଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦାନ ଥିଲା ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲା କି ମନ୍ଦିରର ଦାନ କିଛି କାମରେ ଆସୁନଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତ ପୂଜା ପାଠରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଶେରାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦାନ ଥିଲା ତାହା ଅବ୍ୟବହୃତ ହେଇ ପଡି ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯୋଶୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସେଇ ଦାନ, ଚର୍ଚ୍ଚର ସେଇ ସମସ୍ତ ଦାନ ଗୁଡାକ ଏକାଠି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପଡତାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦାନ ଗୁଡାକ ଏକାଠି କରି ଆଣି ରାଜା ଯୋଶୀ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଇକିନା ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ରିନୋଭେସନ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ରିଲେସନ ୱିଥ ଗଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ରେନୋଭେସନ ଅଫ ଦ ଟେମ୍ପଲ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ରିରିଡିଂ ଅଫ ଦ ଲ ଅଫ ଗଡ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ସ୍ଥାପନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ 14 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, 34:14 ପଦକୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ପୁଣି ସେମାନେ 34:14 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ଆନିତ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ଆଣିଲା ବେଳେ ହିଲ୍କିୟ ଯାଜକ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଲା। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦାଉଦ, ରାଜା ସୁଲେମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋଶାଙ୍କ ଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ କି ସେମାନେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବେନି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରାଜା ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ଦେଶ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଯୋଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଇ
से कौन करछथि व्यवस्था को पुनर्बार एकाठी करछथि। ए जगह लिखा जाए जितेबेले से माने दान संग्रह करछथि जो दान की मंदिर रो दान मंदिर एकाठी पड़तिला जो व्यवस्था मुख्य थिला से मान को निमंते से व्यवस्था को से माने बहुत जगह उडे फिंगी देथिले। एया भाबिबा हम एया भाबिबा अर्थात मो पाखे बाइबल तो अच्छी किंतु मो बाइबल को व्यवहार करूनी आ मो बाइबल को लेकिन कोन जगह रे रखी देछि लुचे किना रखी देछि नहीं तो बही मान को भीतर नहीं किना किना रखी देछि तार उल्टा नहीं। अनेक समय मो लाइफ रे प्रकार अवस्था से गोटे युवा अवस्था रे युवक अवस्था रे बाइबल रो जो क्रेडिबिलिटी मो जीवन रे कम ही जाय थाए। मु पढ़ेनी मो ताको खोलेनी मो ताको देखेनी केबे मु केबे नहीं कि ना अनेक युवक युवती मानकर अभ्यास कौन अनेक मत लगुच मोस्ट ऑफ द बॉयज है ना गर्ल्स नती मोस्ट ऑफ द बॉयज केबे बाइबल नहीं कि ना चर्च को जीवेनी। वर्तमान गोटे ट्रेंड चलछि मोबाइल रे ऐप डाउनलोड होछि बाइबल रा लोक माने कोन कोनते मोबाइल रे जेतेले बाइबल अछि आमान को बाइबल नहीं कि जीवा को दरकार नहीं मोबाइल धरि कि ना माने जीवा वर्तमान सेही ट्रेंड चलछि। जेतेबेले आमान को जीवन रे विपरीत परिस्थिति सृष्टि हुए माने प्रभु संपर्क भांगिबार आरंभ अनेक युवक माने कहती प्रार्थना करंतिनी प्रभु को निकट सम्मुख में बसंतिनी से माने ना प्रभु निकट से समय ना बसिया पाए प्रभु निकट में केबे भी बसिबेनी। द्वितीय विषय मंदिर पाए से केबे ध्यान न थाए प्रभुंकर गृह निमंते से बिल्कुल भी ध्यान न थाए। तृतीय विषय व्यवस्था पाए प्रभुंकर वाक्य निमंते से निमंते बिल्कुल भी समय न थाए किंतु छोट बयस रे 8 वर्ष बयस रे वाक्य लिखा जाए 31 वर्ष पर्यंत से राज्य कार्य करिसेंती बोले ते गोटे युवक अवस्था रे राजा जोशी कौन कर व्यवस्था प्रति तांकर समस्त ध्यान दौरान लिखा जाए 14 पद रे से व्यवस्था को खोजिक आनिले बहुत खुशी ग्रहण कर। 18 पद रे लिखा जाए पढ़िबार से आरंभ कले। 18 पद रे कौन लिखा जाए आसंत माने देखिबा 34 रो 18 पद आहुरी साफन लेखक राजा को जणाई कहिला हिलकियो जाजक आंबो को खंडे पुस्तक देई अछंती आउ साफन राजा को साक्षात रे तहिरु पाठ कला। आमेन प्रेज द लॉर्ड। जो राजा की केबे मध्य वाक्य सुनी नथिले केबे जानि नथिले आउ पूर्वरु जेतिकी राजा थिले इवन तांकर निजर पिता आमोन से केबे मध्य व्यवस्था को पढ़ी नथिले ना पढ़ेई नथिले आज जोशियों सम्मुख में व्यवस्था पुस्तक पाठन करा जाउछि। मोर प्रिय प्रभुंकर युवक युवती माने प्रभुंकर दास दासी माने व्यवस्था मान जीवन रे बहुत बहुत अति जरूरी अटे। चाहे माने प्रभुंकर सेवा कार्य करू बा न करू चाहे आम मिनिस्टर ऑफ द लॉर्ड या नॉट मिनिस्टर ऑफ द लॉर्ड मु जने प्रभुंकर मनोनीत गृह रे प्रभुंकर ख्रीष्टीय परिवार रे जन्म होइतिबा सकाशु बोली प्रभु चाहती मु व्यवस्था पाठन करबा दरकार मोर वाक्य पढ़िबार गोटे डेली हैबिट थिबार अछि। मु जेमिति भाबे घरे प्रभुंकर वाक्य पढ़िबार गोटे नीति दिनर अभ्यास थिबा दरकार। आउ प्रभुंकर जने महान राजा सी जोशियो निजे प्रथमे वाक्य पठन करुछन्ते आउ से कोन करुछन्ते वाक्य पठन करबा द्वारा व्यवस्था पुनर्बार पालन करबा द्वारा प्रभु तांको रीअश्योरेंस दउछन्ते। प्रभु कोन कहउछन्ते 28 पद लिखा जाए 34 रो 28 पद लिखा जाए देखो आमे तुमरा पितृलोक मानक निकट रे तुमको संग्रह करबा आउ तुमे शांति रे अपना कबर रे संग्रहित है पुनी आमे एई स्थान उपरे वो तनिवासी मानक उपरे जे जे अमंगल घटाइबा ता सब तुमरा चक्षु देखिबो नाही। एति उतरे से माने पुनर्बार राजा निकट को समाचार आनिले। मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने प्रभु सम्मुख में जो माने पाप करती से प्रभु एमती फ्री रे छाड़ती तो जितेबाला समस्त जिहुदा देश इस्राएल देश प्रभु विरुद्ध रे मूर्ति स्थापन करी पाप कले से प्रभु अत्यंत क्रोधित थिले किंतु जितेबाला राजा जोशियो प्रभु निकट रे तांकर निजर संपर्क को पुनर्स्थापन कले मंदिर समस्त कार्य को पुनर्स्थापन कले व्यवस्थार पुनर्स्थापन कले सेतेबेले परमेश्वर तांकु रीअश्योरेंस ऑफ ब्लेसिंग्स दउछन्ती कौन बोली कहउछन्ती ए जम समस्त लोक माने मो विरुद्ध रे पाप करियछन्ती से मानकु तो निश्चित दंड मिलिबो किंतु तुमको बिल्कुल भी दंड मिलिबो नाही। तुमे जेतेबेले आउ तुम निज लोक मान निकट में संगृहित हेब से तुमको बिना दंड बिना कष्ट दे मु तुमको निज लोक मान निकट संगृहित करी बोली प्रभु तांकर दास राजा जोशियों को आश्वासन दौरान आश्योरेंस दौरान।
31 पदरे पुनर्बार कौन बोली लिखा जाए आसंत आमने देखिबा 31 पद 34 रो 31 पद पुणी राजा आपण स्थानरे ठिया होई सदाप्रभुଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଓ ବିଧି ପାଳନ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ନିୟମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନିୟମ କଲେ। आमेन प्रेज द लॉर्ड। तृतीय विषय जो मोर मुख्य विषय थिला ता होची व्यवस्थार पुनर्स्थापन। प्रथम विषय थिला प्रभुଙ୍କ निकटरे संपर्कर पुनर्स्थापन, द्वितीय पॉइंट थिला मोर मंदिरर पुनर्स्थापन, तृतीय विषय होची व्यवस्थार पुनर्स्थापन। चतुर्थ विषय कोन रीइंस्टिट्यूशन दे पासओवर ऑफ गॉड, निस्तार पर्वर पुनर्स्थापन। एटा होची चतुर्थ विषय। जोसिया एक युवक राजा द्वारा चतुर्थ विषय मुख्य विषय होची निस्तार पर्वर पुनर्स्थापन। जेतेबेले द्वितीय वंशावली 35 पर्वर प्रथम पद ठारू आम माने देखू मोर प्रिय प्रभुकर लोक माने आपण माने पुनर्बार रिमाइंड करियो पाइ मुचाए जेतेबेले आमन समग्र देश रे मूर्ति पूजार इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर दैछन्ते। जगह जगह रे मंदिर स्थापन हो जाइए, गली गली गुड़ा करे उच्च स्थली गुड़ाक निर्माण हो जाइए। इवन मते लागुची जो राजगृह रे मध्य पूजा कार्य गुड़ाक स्थापन हो जाइए। सेतेबेले लोक माने निस्तार पर्व को संपूर्ण रूप से भूली जाइतिले। निस्तार पर्व कौन लोक माने भूली जाइतिले ए जगह रे कौन होची जेताने देखू 35 पर्वर एक पदरे लिखा जाए आउ माने पढ़िबा 35 रो एक पद एथि उतारे जोसिया सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य जेरुसलेम रे निस्तार पर्व पालन कले ओ लोक माने प्रथम मासर चतुर्दश दिन रे निस्तार पर्वर बलि बध कले। आमेन प्रेज द लॉर्ड। निस्तार पर्व गोटे बहुत बड़ पर्व माने समस्ते जान। इंग्लिश रे आकु पासओवर बोली कुहा जाय। पासओवर माने समस्ते जान। निस्तार पर्व कोन आ से विषय मो डिटेल्सली कहया पई चाहे ना। निस्तार पर्व होची सही पर्व जो दिन की ए माने मिस्र देश रु बाहर छंती आ से रात्रि रे मेंढा को बलि दे तार रक्त को द्वार बंदर चतुर्पार्श्व रे लगाई रात्रि रे तांकर अंटा को बांधी हाथ रे बाड़ी धरी छिड़ा छिड़ा हे बहुत जलबाजी रे से माने खाद्य खाइबा से पर्व को निस्तार पर्व बोली कहा जाए। पासओवर अंग्रेजी रे ताको पासओवर बोली कहा जाए। द फेस्टिवल ऑफ पासओवर जोटा कि समस्त इस्राएल मानक निमंते सबुठारु मुख्य पर्व, द फर्स्ट फेस्टिवल बोली कहा जाए। जेमिति कि आम मानकर ग्राम गुड़ाक क्रिसमस होची गोटे बहुत बड़ पर्व। मु जेतेबेले गाँव रे थिली आ मु जाने मु देखे अनेक युवक युवती माने जो माने कि अन्य सिटी गुड़ाक काम करिया पई जांती, जॉब करिया पई जांती, क्रिसमस टाइम रे समस्त गृह को फेरंते। मु निजे देखिछि मु जेतेबेले बड़पदा रे थिली सेतेबेले मु जानिछि आ देखिछि अनेक समस्ते फेरिकिन आसंती गाँ को, चाहे से माने केरला रे थांतु, दिल्ली रे थांतु, मुंबई रे थांतु, समस्ते फेरिकिन आसंती फेस्टिवल टाइम रे। किंतु एई जगह रे कोन होची जोशियों समय रे से माने तांकर पर्व को भूली जाइछंती। ते राजा जोशियो पुनर्बार पर्व पालन करोछंती। प्रथम पदरे लिखा जाए। द्वितीय पदरे लिखा जाए आउ जो जाजक माने पर्व पालन करिवार विधि विधान थिला से जाजक माने निस्तार पर्व पालन करिवार भूली जाइतिले। जोशियो से मानकु पर्व पालन करिवा पई आउ निस्तार पर्व की प्रकार पालन करा जाए की प्रकार अब से समस्त पई जाजक मानकर पुनर्स्थापन करूछंती। तृतीय विषय तृतीय पदर लिखा जाए लेवीय मानकु से व्यवस्था निस्तार पर्वर जो नीति नियम आ से गुड़ाक पालन करने से लेवीय मानकु पुनर्स्थापन करुछंती। 10 पदर लिखा जाए जेतिकी कर्म गोटे निस्तार पर्वर जो विधि विधान अच्छे से की प्रकार पालन करा जिवो 10 पर्व ताहा लिखा जाए। 13 पर्व की प्रकार बलिदान उत्सर्ग करा जाउथिला तार नियम तार कानून तार समस्त विषय 13 पर्व लिखा जाए आउ ताहार समस्त पुनर्बार से स्थापन करुछंती। आउ गोटाए पद मते बहुत खुशी लागिला आउ ता होची 18 पदरे 18 पदरे लिखा जाए निस्तार पर्व जिहोशियों समय रे 18 वर्ष परे पुनर्बार पालन करा जाउछि। दैट मीन्स 18 वर्ष हेला से इस्राएल देश रे जहाँ मुख्य पर्व द फर्स्ट फेस्टिवल
पालन हो नथिला 18 वर्ष पर राजा जोशियों समय रे निस्तार पर्व पुनर्बार पालन हैला मोर प्रिय प्रभुंकर युवक युवती माने प्रभुकर मनोनीत संतान संतति माने मु चारोटी पॉइंट कहली आपण मानक सम्मुखरे प्रथम होची प्रभुंक सहित मानकर संपर्कर पुनर्स्थापना द्वितीय विषय मु कहली मंदिरर पुनर्स्थापना तृतीय विषय मु कहली व्यवस्थार पुनर्स्थापना तृतीय विषय चतुर्थ विषय मु कहली पर्वर पुनर्स्थापना गोटे युवक विपरीत परिस्थिति रे रही की प्रकार प्रभु निकट में गोटे दृढ़ है गोटे पत्थर भाया संपूर्ण भाव स्ट्रॉन्ग है प्रभु निमंते छिड़ा हो गोटे युवक गोटे युवती प्रभु आज आम को प्रत्येक युवा और युवती मान प्रभुंकर गौरव निमंते मनोनीत कर मोर प्रिय प्रभुंकर संतान संतति माने आज आम निजक परीक्षा करते देखू कि मोर संपर्क की प्रकार प्रभुंक निकट में मु कि प्रभुंकर मंदिर निमंते की प्रकार मु सीरियस प्रभुंकर गृह निमंते प्रभुंकर गृहर कार्य निमंते प्रभुंकर सेवा कार्य निमंते से मंदिर स्थापना निमंते मु की प्रकार मु प्रभु के निकट में जो व्यवस्था प्रभु मते देइछन्ति ताहा से व्यवस्थार नीति नियम व्यवस्था पाठन करिया पाए पालन करिया पाए गोटे युवक अवस्था रे मो युवती अवस्था रे मोर संपर्क कोन चतुर्थ विषय मुख्य विषय प्रभुंकर पर्व पालन करिया पाए मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने न्यू टेस्टामेंट रे नूतन नियम रे जितले माने आसु आउ किछि दिन तळे आमानकर बाइबल स्टडी होउतिला आउ सेई जगह रे आमे डिस्कशन करूतिलु आउ आमानकर क्वेश्चन होउतिला जणे प्रभुंकर दास पचारे जे रविवार दिन आराधना करिबा केबेठु आरंभ हैला कारण वाक्य रे कहा जाए समस्त लोक जो माने प्रभु को पालन करुतिले प्रभुंकर लोक थिले से माने समस्त शनिवार दिन को मानुतिले सबत डेज ते माने रविवार दिन केमिति पालन कलु को दिन ठारू रविवार दिन आरंभ हैला केबे ठारू एहा डाइवर्ट हैला वर्तमान आपण माने भी जानिथिबे माने समस्त प्रभुंकर प्रिय परिवार माने गोटे ट्रेंड चलीछि अनेक जो सेवेंथ डे रो लोक माने सेही प्रकार जो माने कि साबत को फर्स्ट प्रायोरिटी दियंती गाँ गाँ घर घर बुली बुली कहती जे भाई वाक्य रे शनिवार दिन होची आराधना दिन जो माने रविवार दिन रे आराधना करती से माने नरक को जीवे आम एठी बहुत विश्वासी गृह मानकरे आ से सेवेंथ डेज रो बिलीवर्स माने आसीथिले आ घर घर भ्रमण करी कहउथिले जे जो माने रविवार दिन आराधना करती प्रार्थना करती से माने नरक को जीवे कारण वाक्यर तुम विरुद्ध रे छिड़ाइछ मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने अनेकों युवक युवती मान को गोटाए पर्व होची ओनली क्रिसमस किंतु प्रभु कहती आमान को प्रति रविवार होची प्रभुंकर संतान संतति मान को पाए गोटे फेस्टिवल प्रभुंकर युवक युवती मान को पाए गोटे होची आउ पर्वर दिन हो प्रभुंकर गृह को जीवा होची पर्वर दिन आमान को निमंते प्रति रविवार होची पर्वर दिन मु प्रभुंक निकट रे जाई खुशी हेबी मु प्रभुंक निकट रे जाई कि ना मु आनंद हेबी मु आराधना रे शामिल हेबी मु वर्शिप रे शामिल हेबी मु प्रभुंक निकट रे खुशी भी हेबी नाचिबी गाइबी प्रभुंकर वाक्य पढ़िबी दैट इज होची आमान को मते फेस्टिवल मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने ए होची आमान को चारोटी विषय मुख्य विषय सेथि रे मु गोटे विषय देखिबा पई चाहे आ कहिबा पई चाहे राजा जोशियंकर तीनोटी बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर्स थिला प्रथम कैरेक्टर्स कौन राजा जोशियंकर प्रथम कैरेक्टर्स होची बहुत नम्र और शिखिबा पाए प्रस्तुत जने राजा युवक अवस्था रे नम्र हेबा बहुत कष्ट युवक युवती अवस्था रे नम्र हेबा बहुत कष्ट किंतु प्रभु चाहती आमाने नम्र हो राजा हेथिले सत्वे जेतेबेले जोशियों को आसी जाजक तांकु कहउछंती हिलकिया आसिकिना तांकु कहउछंती जे तमे प्रभुंक रास्ता रे चलो प्रभुंक पथरे तमे अनुगमन कर तुमर पितृपुरुष माने राजा दाऊद राजा सोलोमन जो प्रकार प्रभुंक निकट रे निजको विधि विधान रे बांधी रखितिले तुमे मध्य सेही प्रकार हे चलो बोली जेतेबेले हिलकिया महाजाजक आसी तांकु कहउछंती सेतेबेले राजा जोशियो प्रभुंक निकट रे निजको नम्र करुछंती जाकुब 4:10 पदर लिखा जाए humble yourself before the Lord and he will lift you up
जितेबाला आम प्रभु निकट निजक नम्र हेबा आम निजक प्रभु निकट निजक अधीन करवा प्रभु आम समय अनुसार आम उच्च करेंगे आम को उच्च करेंगे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कैरेक्टर्स ऑफ द यूथ आज दिन में युवक युवती मानक नम्र होगा बहुत कष्ट से व्यवहार से कथबार्ता से चाली चलन आपण मैंने देखु नम्र केबे मध्य हो पारे कारण गोटे एज यूथ बयस ए प्रकार थाए आ से आम जीवन में जो आम एजुकेशन आम शरीर गठन नहीं तो आम बिहेवियर आम पाखे भल गाड़ी अच्छी पैसा अच्छी आम पाखे आम सुना धन संपत्ति अच्छी घर मुझे बहुत सुंदर घर बनई मोर वंश लोक मैंने अधिक ये समस्त सकाश मु प्राउड फील करे मत सुंदर वॉइस दि जाए गीत गाइबा मु बहुत प्राउड फील करे से मु प्रभु ठारू धीरे धीरे दूर को हेबाई स्टार्ट हुए तो मोर प्रिय प्रभुकर युवक युवती माने प्रथम विषय प्रभु चाहती आम ठारे नम्र हो आउ यह हूँ जोशियर फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड कैरेक्टर जोशियर हूँ से जड़े साहसिक युवा थिले करेजियस साहसिक युवा थिले साहसिक युवा आम साहसिक हो थाई पारू युवक युवती माने बहुत साहसिक बापा मां विरुद्ध में छिड़ा होगापी साहसिक निजर भाई भौणी को विरुद्ध में छिड़ा होगापी साहसिक हाँ आउ निजर साई पड़ोसा लोक मान अभद्र भाषा गाड़ी करने साहसिक गेम जदि क्रिकेट खेलुचु झगड़ा झाटा हो गला निजर भाई भौणी मान को पिटिबा को माने साहसिक युवक युवती माने मु रोबर्ट भाई को देखुली जो चेन्नई रे अच्छी उटी रे मत बहुत थर मुझे सहित कथबार्ता मिनिस्ट्री कर चेन्नई रे जाए ओडिशा रे जड़े व्यक्ति तमिलनाडु रे रहीकिना फैमिली सह मिनिस्ट्री कर मोर युवक युवती माने आपण माने केबे साहसिक कार्य कर करेजियस वर्क माने वर्तमान परिस्थिति रे ओडिशा रे करेजियस वर्क होची पवित्र बाइबल धरी प्रभुंकर गोटे छोट पत्रिका धरी गाँ गाँ साही साही बुली प्रभुंकर वाक्य प्रचार करी आसीबा को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमर बड़पदार गोटे दीदी अच्छी से दीदी ना भूली जाइए आउ मझे तांकर वीडियो गोटे बहुत भाइराल होता आम पीटर भाई आम साहिर से राउल आज्ञा झील गायबार से बाहर गायबार से दीदी मुझे ना भूली गली मो मन पड़ी से दीदी ना आउ से माइक धरी आउ गोटे छोटे गोटे माइक्रोफोन धरी जो आम गाँ गुड़ाक हाट हुए बजार हुए सेठी जाए गली गली साही साही बुली बुली प्रचार कर वीडियो बहुत भाइराल हो युवक युवती माने बहुत साहसिक झगड़ा होगापी मारपिट होगापी पाटितुंड होगापी गाड़ी करने बहुत साहसिक है ना एगुड़ा बहुत साहसिक मुझे देखुली आमर जो युवक समिति सभा होता बड़पदार ओहो हो कम से कम 200टा कि 30टा युवक माने स्टेज सामने छिड़ाए नाचुंट नाचिया बहुत साहसिक से आमको टेंशन ना जोटे छिड़ा कर दियो जीशु ना आम नाची पकेबू बस आमको किसी टेंशन नाचिबा में बहुत साहसिक प्रभुंकर वाक्य धरी जाए प्रचार करिबारे केते साहसिक प्रभुंकर वाक्य धरी जाए प्रचार करिबारे माने केते साहसिक प्रभु आज आम चाहती जोशी कौन कर जो मो वीडियो देखुची और जो मोर फोटो अच्छी जोशी तांकर लोक मान सहित 4-5 जन को धरिकिना समस्त इस्राएल देश रे जिहुदारे जेरूशलेम रे जेतिकी मंदिर थिला जेतिकी मूर्ति थिला जेतिकी उच्च स्थली थिला भांगु छांदी आपण माने भाबी की देखो केते बड़ साहसिक कार्य करेजियस वर्क सबुठ बड़ करेजियस वर्क बहुत बड़ा पावरफुल वर्क होचे द्वितीय गिफ्ट द्वितीय गुण होची राजा जोशियंकर प्रभुंकर युवक युवती माने जिते जन अच्छे मुझे चाहे रिसेंटली आम चर्च रे गोटे काम स्टार्ट कलु एई थर आम कौन कलु मो सहित जो एवांजेलिस्ट माने अच्छे आम जाऊ गाँ गाँ बुली बुली प्रभुंकर से पत्रिका गुड़ाक प्रभुंकर कहानी बही गुड़ाक धरी गाँ गाँ जाऊ आम बांटिकिना आसू आम रेगुलर विजिटिंग मिनिस्ट्री गुड़ाक किंतु एई थर आम कौन आरंभ कलु चर्च रे
जो दिन पवित्र प्रभु भोज होचे ना प्रभु भोज माने को जो फास्ट संडे प्रभु भोज हुए से दिन मु कौन कली मु प्रभुंकर वाक्य नहीं सारला पर कहली आज समस्ते परिवार जेति की जन आसीच लोकल और गाँव रच 10-10टा 20-20टा पत्रिका धरिकिना जाओ आ निज निज गाँव रे निज निज साही पड़िशा रे निज निज संपर्क रे लोक मान को निजे देकिना आस हमर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मो बहुत खुशी छोट छोट छुआ माने धरिकिना जाइकिना स्कूल रे बांटिकिना आसिकिना पूछंदे हमर प्रिंसिपल मागुतिले हमर फ्रेंड्स माने मागुतिले पालक बाबा मान को आहुरी कहानी बही गुड़ा को दियो आमने बांटिकिना देबो आमने बांटिकिना आसीबो मते बहुत खुशी लागिला तो मु चाहे साहसिक कार्य करेबा पई अनेक युवक युवती माने आज जो माने स्थान रे बसी प्रभुंकर वाक्य सुनुचंती प्रभुंकर गौरव निमंते व्यवहार होंते मु मोर समय केते मोर मु भूली जाउची आ जेतेबेले समय हो पिटरा आगे कहबे आ बालक बाबू समय हे गलाने बोले मु समाप्त करबे हला प्लीज आ मोर थर्ड पॉइंट होची कमिटेड टू गॉड्स वर्क प्रभुंकर वाक्य निमंते संपूर्ण भावे समर्पित आजिर समय रे समस्ते मोबाइल पाई समर्पित फेसबुक पाई समर्पित व्हाट्सएप पाई समर्पित वीडियो गुड़ा को सिनेमा प्रोग्राम देखिए माने समस्ते समर्पित आमनकर स्क्रोलिंग टाइम मोबाइल रे अनेक समय रे आमने प्रभुंकर समय को छाड़ी आमने प्रभुंक ठारे दूर रे रही आमने प्रभुंकर वाक्य ठारू दूर रे प्रभुंकर दास हिसाब रे प्रभुंकर जने राजा हिसाब रे जे कि राज्य कार्य करिया पई से संपूर्ण भाव रे विधिबद्ध किंतु से प्रभुंकर वाक्य निमंते कमिटेड थिले तृतीय विषय होची युवक युवती अवस्था रे पढ़िया पाई गीत संहिता 119 130 पद माने पढ़ी गीत संहिता 119 130 के जने पढ़ी साहाय्य करिवे मो तुंड को तुम वाक्य किपरि मधुर हो मो मुख को ता मधु अपेक्षा मधुर आनंद आज्ञा हाँ आ उठे 5-6 मिनिट करंतु आउ ओके 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 आई एम गोइंग टू कंप्लीट এই जगह लिखा जाए 119 रो 130 पद हाँ तुम सही पढ़िले ना 119 रो 130 तुमरो तुम वाक्य विकास तुमरो हाँ पढ़ मु पढ़ुची तुम्भ वाक्यर विकास आलुओ प्रदान करे ताहा निर्बोध को बोध दिए प्रेज द लॉर्ड युवक युवती अवस्था रे प्रभु चाहते माने तांको वाक्य रे संपूर्ण भाव रे जड़ित हो मोर युवक युवती अवस्था रे मोर लाइफ डिसीजन था है ना मु चाहे मु एहा करिबी मु सेया करिबो मु प्लस 2 करिबी मु बीए करिबी मु ए जॉब करिया पई चाहे मु ए जगह को जीवा को चाहे किंतु मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने प्रभुंकर वाक्य पढ़िबा द्वारा प्रभु आमानक जीवन रे आलोक प्रदान करिबे आमानकर लाइफ को आमानकर लाइफ स्ट्रक्चर को से सीधा करिबे फ्यूचर से ब्राइट करिबे प्रभु को निकट में निज को माने समर्पण करिबा मु तीनोटी कैरेक्टर्स कहले प्रभु होची प्रभु को निकट से नम्र थिले और द्वितीय होची से प्रभु को निकट रे साहसिक थिले और तृतीय होची प्रभु को वाक्य निमंते से समर्पित थिले चतुर्थ होची प्रभु को निमंते से निजे और दायित्वबोध थिले अकाउंटेबल यंग लीडरशिप तांको जो दायित्व दिया जाइतिला ताहार से दायित्व को निर्वाहन अकाउंटेबल वाक्य रे लेखा जाए अर्थात मते जहां दायित्व दिया जाइछे से दायित्व को मु संपूर्ण भाव में निर्वाह करबी आ तार दायित्व मु रिपोर्ट देबी कि मते कोन करा जाइछे रोमियो 14:12 पद रोमियो 2:12 पद समस्त प्रभु बदरे एही गुडा को लेखा जाए क्या माने समस्त प्रभु को निमंते उत्तरदायी बोली कुआ जाए गोटे पढ़िबा रोमियो 14:12 पद अतएव आंभ मानकर प्रत्येक जन को ईश्वरଙ୍କ छमुरे निज निज हिसाब देबाकू हेबो Amen. Praise the Lord.
प्रभुंकर प्रिय दास दासी माने युवक युवती माने आमनकर समस्त जीवन रो आमनकर समस्त कार्यकलाप रो आमनको दिने हिसाब देबा को राजा जोशी प्रभु निकट में अकाउंटेबल होचंदी की प्रकार होचंदी से प्रभु निकट को जाई कहउछंदी प्रभु आमाने पाप करियो आमनको क्षमा कर आमनकर पितृपुरुष माने आमनकर लोक माने आमनकर इस्राएल देशर समस्त लोक माने पाप कार्य करिसंती आमनको क्षमा कर मु पाप करिछि प्रभु बापा क्षमा कर अनेक समय युवक युवती प्रभु युवक मते तुम्हें क्षमा कर बोली ना केबे मते से माने कहिबेनी केबे से माने काहा को क्षमा करि परिबेनी केबे से माने काहा को क्षमा मागी परिबेनी दैट इज हार्ट ऑफ द ईगो ना मानकर गोटे युवक समय गोटे ईगो थाए गोटे मु गोटे युवा मु कोन पे क्षमा मागीबी मोर कोन दरकार भूल मागिया को से के कि जे मु ताको भूल मागी जीबे से जेमती होची हो से मते कहला मु ताको भूल एक प्रकार विषय लोक माने प्रभु आमान को निकटरू आमान को प्रतिटी विषय उत्तरदायित्व मागछ चारों कैरेक्टर्स मोहि आसंत माने देखिबा जेते बेले प्रभुंकर युवक युवती अवस्था रे अछि प्रभु मोठारु कोन आशा करती युवक अवस्था रे युवती अवस्था रे प्रथम विषय प्रार्थना प्रभु का निकट प्रार्थना का समय आमान को देबा को पड़िबो प्रभु का निकट रे कथा बार्ता निजर समस्त जीवन विषय माने प्रभु को शेयर करू आमान को जीवन रो कंसर्न मोर लाइफ कंसर्न प्रभु को चाहे प्रभु एहा करबा को चाहे प्रभु का निकट रे प्रार्थना रे शेयर करू द्वितीय विषय टाइम ऑफ बाइबल स्टडी एक युवक युवती अवस्था वाक्य पढ़ी से वाक्य को निज जीवन ताहाको व्यवहार करे निजर दैनिक जीवन रे प्रभुकर वाक्य को मु पार करे तृतीय विषय एक युवक युवती अवस्था रे मो जीवन प्रभुकर स्तुति महिमा आराधना प्रायोरिटी थिबा दरकार आउ आज बहुत सुंदर सुंदर गीत गुड़ा को गाउथिले मु देखिली इवन संचिता भौणी जे वाक्य पाठन करछन्ते से भी बोलबे जो भौणी माने गीत गाउथिले बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस रे प्रभु मान को देइछन्ते ग्राम गुड़ा करे कोन होय जो मानकर सुंदर वॉइस गिफ्टेड वॉइस से माने गीत गायबा पई से माने को अधिक मन हुए किंतु जो माने गीत माने गिफ्ट नाही स्वर सुंदर नाही गांती नाही किंतु प्रभु चाहती प्रभुंकर आराधना स्थान रे छिड़ा होबा समय प्रभु स्वर देखंती ना मोर प्रिय युवक युवती माने प्रभु मानकर हृदय देखंती प्रभु मानकर हृदय माने माने रखेनी इट्स नॉट इंपोर्टेंट द वॉइस how we are singing but it is very much important how we are in front of the Lord आराधना चतुर्थ विषय निज माने परीक्षा प्रभु मु तुम निकट को आसु अछि मोर जीवन जदि कोनोसी पाप अशुचि अछि मो जीवन रे तमे मो जीवन रो दूर कर हां चतुर्थ विषय पंचम विषय प्रभुंकर आज्ञाकारी ओबीडियंस आउ षष्ठ विषय प्रभुंकर आउ अनुगामी प्रभुंकर गाइडेंस प्रभुंकर साहाय्य आउ शेष रे लेखा जाए प्रभुंकर सहित मानकर संपर्क युवक युवती अवस्था रे प्रभु चाहंती आमाने प्रभु को निकट रे जड़ित होई रहो मोर प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने बाइबल रो अनेक विषय अनेक युवक युवती मानकर विषय मु कहया पई चाहिए मते मते गोटे बहुत इंपोर्टेंस लागिला एटा कारण 8 वर्ष बयस रे तांको ऊपर किते प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर फैमिली प्रेशर 8 वर्ष बयस गोटे युवा गोटे छोट संतान बोली आमने कहबा तापर किते पॉलिटिकल प्रेशर फैमिली प्रेशर लोक मानकर प्रेशर डरेबे धमकेबे किंतु से प्रभु को निमंते छिड़ा हेले प्रभु को महिमा निमंते छिड़ा हेले आज माने युवक युवती अवस्था रे प्रभु को निमंते प्रभु को सम्मुख रे नम्र प्रभु को निकट रे साहसिक आ प्रभु को निकट रे अमान को प्रभुंकर गौरव निमंत माने व्यवहार हो आ प्रभु मान निश्चिंत आशीर्वाद करिवे प्रभुंकर महिमा निमंत मान को व्यवहार करे प्रभु वाक्य द्वारा मान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आसंत माने प्रत्येक करतल माध्यम रे प्रिय प्रभुंकर दासों को माने धन्यवाद दबा अति सुंदर वाक्य द्वारा मो प्रत्येक युवा युवती मानू पढ़ाई नहीं अच्छा आज्ञा प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आम मान जोशी राजा विषय रे
अति सुंदर भाବରେ अनेक परिस्थिति रे थिले मध्य से कि प्रकार प्रभुଙ୍କ ठारे संपर्क रखिथिले पुणी पुनर्निर्माण करथिले मंदिर को पुणी व्यवस्था को मध्य पुनर्बार गठन करथिले पुणी निस्तार पर्व रे मध्य पुनर्स्थापन करथिले एवं तांकर नम्रता गुण कि प्रकार थिला आउ तांकर साहसिक जीवन कि प्रकार थिला प्रभुଙ୍କର वाक्य कि प्रकार से मन मध्य रे रखुथिले पुणी तांकर दायित्व कि प्रकार पूर्ण करूथिले पुणी वाक्य कि प्रकार से हृदय मध्य संचय कर रखुथिले अति सुंदर भाव समस्त विषय आम मानक प्रदान करी आमर प्रत्येक युवा युवती मानक अति शिक्षणीय वाक्य प्रार्थना करने निमंते वाक्य पढ़ा निमंते पुणी आराधना करने निमंते स्तुति करने निमंते पाप क्षमा निमंते प्रार्थना करने निमंते पुणी आज्ञाकारी हेबा निमंते एवं प्रभु सहित उत्तम संपर्क रखा निमंते ए समस्त वाक्य द्वारा आम मानक अति शिक्षणीय करी आम मानक प्रस्तुति कराई अच्छी आज्ञा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आम मानकर अनुरोध को रक्षा कले एवं हमर रियल मिनिस्ट्री तरफ को आसिले आम युवा युवती मानू आम मानक एनकरेज करी प्रभु दिगरे बढ़िबा निमंते आम मानक सहाय्य करी वाक्य प्रदान करी एणु प्रभु आपण को सेवा कार्य एवं परिवार प्रत्येक को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद।